আজ জৈন ধর্মের 24তম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরের 2624তম জন্মজয়ন্তী আমরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে পালন করছি। আমরা ধর্ম নির্বিশেষে সকল সমাজের মানুষকে নিয়ে আমরা এই উৎসবটা খুবই উৎসাহের সাথে পালন করছি। আজ আমাদের এই র্যালিটা বর্ধমান টাউন হল ময়দান থেকে বর্ধমান বাহির পাড়া জৈন মন্দির অবধি এসেছে। এখানে আমাদের সকল জৈন সমাজের সমস্ত ব্যক্তি, মহিলা, শিশু, পুরুষ সবাই উপস্থিত আছে। আজকের দিনে আমাদের এখানে মন্দিরে পুজো হবে, তারপরে একটু স্বল্প আহারের প্রোগ্রাম আছে, তারপরে সন্ধ্যায় আরতি হবে, ভজন হবে, বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম আছে। সকাল থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, রাত্রি অবধি চলবে। র্যালিটা বর্ধমান টাউন হল ময়দান থেকে জিটি রোড হয়ে স্টেশন হয়ে বর্ধমানে বাইর সরমোলা পাড়া চৌমাথায় জৈন মন্দিরে এলো। আমাদের বিধায়ক আমাদের সঙ্গে আছেন, এটা আমাদের খুবই খুশির। আমাদের বিধায়ক এরকম সব সময় সব প্রোগ্রামেই আমাদের সঙ্গে থাকেন এবং তাকে আমরা খুবই স্বাগত জানাচ্ছি, তাকে খুবই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার নাম মনোজ জৈন। আমরা এখানে বিগত 20 বছর ধরে এই উৎসবটা পালন করছি। প্রত্যেক জন্ম মহোৎসবে সব মহিলা, পুরুষ, শিশুরা সবাই থাকে। भगवान महावीर के जन्मदिन इसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस दिन जैन धर्म के लोग उनके आदेशों का, उनके उपदेशों का पालन करते हैं। उनका शिक्षा, उन्होंने सारे विश्व को अहिंसा और सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाया था। उनका कहना था कि हमें जीव दया का पालन करना चाहिए और किसी भी जीव को हमें अपनी तरफ से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन मंदिरों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, जगह जगह झांकियां निकाली जाती है भगवान महावीर की और उनके उपदेशों को पालन किया जाता है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बहुत जगह बहुत कुछ प्रोग्राम होता है। हाँ। वर्धमान शहर में बस यही एक जगह देखा जा रहा है। हाँ। ये जैसा जितना समाज है उस हिसाब से हमारे बहुत अच्छे से सब मिलजुल के बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। नाम? मोनिका पाटनी। आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम? आज यहाँ पे मंदिर में पूजन, अभिषेक और शांति धारा किया जाएगा और आरती, ये सब प्रोग्राम होगा।